ଆଜ୍ଞା କଣ ରହିଛି ଗସ୍ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର लीडर ऑफ अपोजिशन तथा विजु जनता दल सभापति पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसंता आमर 31/12/2024 10 घंटिका समय रे आसी एठी पहुंचबे एवं सेति चाषी मानकर जो समस्त धान फसल ठू आरंभ करी जिते पनी परिबा जो माने चाष करथिले ता संपूर्ण रूपे ध्वंस होइछे एवं चाषी कूल वर्तमान समस्त मन भितर हाहाकार सृष्टि होइछी एवं किभली भावे बंचिबे एवं समस्त मन भितर गोटे प्रश्नवाची होइछी। तेणु सेथिपाई आमर प्रिय नेता आसंता मंगलवार दिन एठिक आसुचंदी से धान जमी परिक्रमा करिवे एवं चाषी मानक सहित आलोचना करी फेरिवे। आगे केम देखुछन आज जो बैठक थिला बैठक कोन थिला आमर जे पूर्वतन मुख्यमंत्री आम 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर जे प्रिय पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक जो सत्यवादी अंचल जो क्षयक्षति होती चाषी मान जो क्षयक्षति होती आसवा जो मंगलवार दिन जो व्यवस्था अच्छी समस्त आज आम एकाठी होती बहुत चाषी सौमोट आसवाई आज देखुं आपण मैंने देखिए 6 मास भितर ये जो सरकार जो भाई विनाश कम कर चली जो आप देखिए खाली चाषी नुह समस्ते जनसाधारण आज हाहाकार डाक देले पनीपरिया ठू धरी समस्त रेट आज बढ़ी चलती। तेणु पूर्वतन जी थे माननीय मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक आप देखिए समग्र भारत वर्ष आज ओडिशा को लेकिन पहुंचाई पारी सी हूँ नवीन पट्टनायक। तेणु सी आसवाई जो व्यवस्था से व्यवस्था सत्यवादी समस्त बुद्धिजीवी मैंने आज निश्चित भाव स्वागत करेंगे ये चाषी मैंने निश्चित भाव देखिए कौ भाव में क्षयक्षति कर। तेणु ये सरकार गोटे मिछुआ सरकार आप देखिए 3100 टंका जे कहवाक नहीं आप इलेक्शन समय कहीकि आज जीति से सरकार आज ठीक से धान मत किणी पारना जे सुभद्रा 50,000 टंका दबा कहीकि आज ठकी देती महिला मान आप देखिए विभिन्न पनीपरिया ठू धरिक विभिन्न रेट आज बढ़ी चली। तेणु आज बैठक में समस्त आम प्रस्तुत अच्छी आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आम ये समस्त सत्यवादी स्वागत करूँ चाषी कूलर क्षयक्षति देखू चाषी की जी नहीं बहुत आगे आज भारत जे चाषी कूलर उन्नति दी थर पुरस्कृत होती से नवीन पट्टनायक आम ये भरपूर स्वागत करूँ। आज ये जो गला साइक्लोन गला सारा ओडिशार प्राय पाखापाखि 11टा जिले जो परिस्थिति देखा ता भर शाखावाला स्वतंत्र अन्यतम प्रति गाँ गाँ रे प्रति गहिर जो देखिए धान सब गजा हो 100% गजा हो चाषी मैंने कांदुंट ता भर जोड़े चाषी शाखावाल गोटे मरीगला गोटे मरिया संघर्ष कर सब कथा शुणी नवीन बाबू विरोधी दल नेता विजु जनता दल सभापति सी डिसाइड कले जे आसंता मंगलवार 31 तारीख थिले कहले मुझे शाखावाला लोक जीवी चाषी मान सहित कथा भी कौन भल मंद बुझी से मानव विरोधी दल नेता डिसाइड कर आज आमर सत्यवादी निर्वाचन मंडली उमाकांत सामंतराय नेतृत्व में आम प्राय 500 लोक प्रस्तुति बैठक में अच्छु केमिति 5000 ऊर्ध्व चाषी आसिक से दिन दुख मानव विरोधी दल नेता जनइबे से आज प्रस्तुति बैठक ये शुक्ल मेलन पर अनुष्ठित होता कौन कहे पूर्वतन मुख्यमंत्री गस्त रही सत्यवादी कहीं कौन आप निश्चित ये जो अदिनिया लघुचाप आज चाषी मानकर निद हजई पेटर दाना छड़े नहीं अदिनिया लघुचाप आमर जे पूर्वतन मुख्यमंत्री से आसंता मंगलवार दिन आम ये शुक्ल मेलन पड़िया मेलन पड़िया को आसुंच स्थिति अनुधान करने कारण जे वर्तमान मुख्यमंत्री से चाषी मानकर तो दुख बुझिले नहीं। तेणु आमर जे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 4.5 कोटी ओडियांकर जे प्रिय एवं मौड़मणि से मंगलवार दिन आसुंच स्थिति अनुधान करेंगे एवं लोक मान पाखे पहुंचे चाषी भाई मान पाखे पहुंचे तांकर जो अच्छी सहयोग एवं चाषी मानकर दुख बुझापी से आसुंच। तेणु यारी पर आज तार प्रस्तुत एवं ये लक्षाधिक लोक निश्चय समागम हे कारण नवीन पट्टनायक से समस्त प्रिय आगामी दिन में पूर्वर से चाषी भाई मान पाखे जो कालिया ठारू योजना आरंभ कर चाषी मान स्वतंत्र भाव
ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ, ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆପଣ ନେଇ ଏବଂ କଣ କହିବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସମଗ୍ର ଚାଷୀ ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହିତ ତ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସତ୍ୟବାଦୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସତ୍ୟବାଦୀ କଣାଥରେ ଉତ୍ସାହିତ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗତ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁଶାସନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ହାତାଶ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ପାଚିଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ଧାନ, ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣେ ମାନେ ହଠାତ୍ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜଣେ ଚାଷୀ ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମରିବେ କି ବଞ୍ଚିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଅଛୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏ ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିକାଶର ସାରଥୀ, ସେ ଆମ ବିକାଶକୁ ଅଧାରେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଏଠିକି ଆଣି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମକୁ ସହଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ଆମକୁ ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ ନବୀନ ବାବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ସାରା ସତ୍ୟବାଦୀ କଣାସ ଲୋକ ସେଦିନ ଦେଖିବେ ଜନସମାଗମ ହବ, ଏହାର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଜନସମାଗମ ହବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଆମର 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଶୁଣିଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଗତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଆମର ସମସ୍ୟା ଜଣେଇବୁ। ଆଜିର କଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବୈଠକ ଥିଲା, କଣ ବୈଠକ ହେଲା ଏବଂ କାହିଁକି ବୈଠକ? ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସିବାର ଗୋଟେ ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡିର କର୍ମୀ ମାନେ ଏବଂ ମା ମାନେ ସବୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ, ଏସଏଚଜିର ମା ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି ଏବଂ ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡାକର ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଚାଷୀ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତର କ୍ଷତି ଗୁଡାକ ସେମାନେ ସବୁ ଜଣେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ।